Sige. Nira, mag-istorya sa mi. O ni, nga mga igsoon, mga kapatid, na nato si Brad Puldo, sa iyang kahimtang karon medyo lisod gid siya og kuan no. Maglisod gid siya kaning pataas pa sa iyang kamot kay medyo na balikan gid no. Kay mataas mo tani no. Mataas on ta na. Katong wa pa ka mabaliki og kuan. Karon Nang tiil. agi mo balik ko gyud. Pero kanang sa una makagulakaw maka ato magana man kanya karon murag maglisod ka. Ha? Lisod gamay. Apitahan gid no. Ang kuan no. Andri ang tunga. So mao ning kahimtang. Mao ning status ron nato igsoon si Brother Puldo. Medyo bugat gid yang pikas side sa iyang lawas kasi na kaduha man gid niyang murag na atake nga na kuan siya. Unang atake niya katong nakuan gid siya pero naulian naman tato niya. Makalakaw lang siya ginahinay. Niya makalsa-alsa ani niya yang kamot. Pero karon na gabi mo kuno to pagmata nimo. Nibuong kang dili nagakakuan? Pagi ako. Lagi nagkakuan ano niya. Unsa man di mong gikaon na ng panahon na? Nay, wise by like ano? Siwa. Nga sa imong gidudahan ba nga naka-trigger ba? Nga sa imong nakaon kay wadi ka naka inom sa maintenance. Inuhan. Ang sa imong maintenance kanang Losartan? Ay Losartan. Laan mo depende. Wala. Duray duwan ni sila. Duda ko dito sa kuan. Tuto. Tuwa sila kinan nagkwarta. Tuwa na kuan mga igsuon nasa gawas na kuan mi kanang kuan mi gamay kuan lagi may na lang in taon ni among ibilin sa mga igsuon Brother Puldo dire nga palit niya pang kuan mga igsuon mga habitawng pang maintenance. Mao nga nagkuan na mi gamay kantidad taon kay mao ra man gid taon po niya ma-afford kay wala man gid miingon nga naagi mi trabaho. Kaning uban rin kuan apply pa man niya. Nag-drive ra po ding usa og kining Mobit nya. Naging tinda-tinda ra po ning mga kaubanan. Nya nabaho construction ning usa nya ako na po kus balay. Mao nga mo ay taong ikapakuan nga paambit sa mong suon nga di ginagmay ra gid nga amog yung amo ko kay di man pud pwede nga mo siya pasagdan. Mao nga bisan gamay kantidad amo siyang mabinlan ng taon para palitin nga niya kung sa iyang palit nga kuan. Pila na. Kaya mong kuan ako ning may na lang ni kay salamat taon sa Ginoo nga magpalitin taw tambal mga igsoon. Oo ni. Kamay naman ni siya pero at least naka kuan focus ang atong kwantang kwarta. Please. Ato. Taon. Ano? Sumay na ni palit tambal ng taon. Ora man yang taon kantidad mga igsoon nga ika-tampo kay na kumakaubanan pud wa taon ni sila mga jaban ya. Ampo lang ta nga ang Dios ra gid mo mapauswag nga labi na nga nami igsoon pud taon nga nagatubang in taon siya kaning examination kay para pud siya pud nga kuan taon si kinrayan buotan kinabataa. Ito magid ka giber magid bataa pero nini panahon na ron medyo naapod sa panginahanglan siya kay nag-review niya ready na pud na siya para sa gawas kung kaloy ang Ginoo po yung kabutos Ginoo ba. Malipayon lang po mi nga ang Ginoo gid mapahiluna ani dito sa gawas kay mo ra gyud ikakuan ani bataa kay ampo ra gyud kay kani di magid ni niya pasagdan. Ni mao nang ani ata diri na man si kinrayan but tanon pa na siya pero ang kasing-kasing na labihan ka mahigugmaon. Una nga maorigin na nga kaning tawo mong igsoon una nga mo ginong giduaw mga igsoon kay kuan man gud kaning wala na yung taon siya kasimba niya dili yung taon siya kadaog sa iyang kamot ni mo lagi ni diyan taon ipapalit niya para sa iyang maintenance o di man ka diabetic no nang kana ring taas ko anong dugo no amping-amping ang paskaon gid ay gyud kalimot sa imong maintenance kay mo na matuog ra bang tawo basta kuan mo ditsura og kanang taas kung malagi titing ako mag-on siya ikan pag kuha ni mo unong pagkatakin mo 1953 to katakin mo ang matay kapin katos na no wala yun nakakuan pa gid ba nga diyan taw mi kun may na lang nito kanira gid taw mo makuan taw bilang kay mabot ra gyud panahon nga naagit kay isud na kay may na lang na makutkuot nimo
Salamat. Nga lami pasaylo nga di kay kayo kita ko yung kantidad kay wala pa akong kwento ba ha nga wala na ko lang dasig nimo kanang giingon bitaw ni Salmista David brother Cor matud pa ni Salmista David ya ako lang yung kuno kay sinindot mo nga Biblia labi nang naay nagsigag focus ako ato nin basahon ang Biblia diri sa Salmo 118:17 no matud pas pulong sa Ginoo labihan gid ka importante ginang pulong sa Ginoo kay mao gini siya magdasig nato mga kaigsoon no labi na gyud sa naatas sa kahimtang nga sama ni Brother Poldo hinoon si 23 naman gini siya pero taas pa man na mula hutay pa man kusgan pa man siya nga mao ni nga ang iyon na itong Ginoo nga mo extend pa gyud ang atong kinabuhi ang gingon sa Biblia mas mayo pud ni nga ato ginikutloon kay ron puro para pud ni sa mga tawo nga kanay mga tawo nang kinahanglan gikayuhan gusto pang mapakabuhi ang Salmo 118 bersikulo 17 palihog kog basa kin Versikulo 17 sa Salmo 118. Dili ako mamatay, kundi mabuhi ako ug magsangyaw sa mga buhat sa Ginoo. no so ang gingon ni Salmista David sa iyahang sa Salmo sa iyang mga sinulat matud pa diri nga dili pa kuno siya mamatay mabuhi pa kuno siya kay ang iyang katuyuan nganong mabuhi pa siya Brother Paul tungod kay musangyaw pa so buti pasabot napa siya katuyuan gyud nga mumantala sa mga kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi kay mao mong gudon ta gyud ay tumong sa tao makamao gyud ta nga mumantala kung unsa ka maayo ang Ginoo ug unsa ka kagamhanan ng Ginoo no tinaw kayo sa inyong si Bisaya no so diri sa English nag-ingon diri nga I shall not die but live and declare the works of the Lord so kining mga buhat sa Ginoo nga mga tabang mga kayuhan nga nidangat sa tao sa Ginoo man nga buhat ato unta nga i-declare mao na katuyuan nga nganong mabuhi pa ta sama ni David mao na nga akong mga pagasig nimo tungod kay kani atong baba di man siya mahimong maginapos ang atong baba ang pagsulti nato dili niingon nga makuptan si bisan kinsa nga ato nga tawo nga maduol o atong paryente gawas nun tang musulti nila nga ang Ginoo ang Dios maayo sa atong kinabuhi ikinahanglan ka nga magkahadlok makahadlok kaniya buhaton natong iyang kaubuton nga makita din sa Biblia ngano so ana gid ang katuyuan sa tao ngano ta nga magpakabuhi ta kining kahimtang nga ron ni David medyo naa siya gitawag nga pag-ungaw ba pag-ungaw sa kanang kamatayon kay kini kung kahimtang ko ni David kung imong tanaw ni Haring David pati daghan namang gubat nga sa gubangon niya sa iyang pagkahari niya siyempre daghan kayong bahad daghan kayong treats sa iyang pagkahari so para niya gusto niya iyang gi-declare gid niya hindi pa ako mamatay kay mabuhi pa ko kay andam pa ko nga imantala nako ang mga buhat sa Ginoo unya bisan gani si Haring Hezekiah sa Isaiah 38 1-3 brother Akin Niadtong mga adlaw si Hezekias nasakit ug himalatyo na. Si Isaias nga propeta nga anak ni Amos miadto kaniya og mingon. Mao kini ang gingon sa Ginoo. Usaya ang imong balay kay ikaw mamatay, dili ikaw maulian. Versikulo 2. Unya gipaatubang ni Hezekias ang iyang naong ngadto sa bungbong ug nakampo ngadto sa Ginoo. Tres og mingon. Dinumdumi karon og Ginoo, ako nangamuyo kanimo. Yun sa nako paglakaw sa imong katubangan nga matinumanon ubad sa usa ka hingpit nga kasing-kasing ug nagbuhat sa unsay maayo diha sa imong pananaw. Si Hezekias nihilak sa hilabihan kayo. Amen. So ato makita diha usa ka hari nga si tingali murag kanang nalimot tingali gyud kaani kay dugay-dugay na kay panahon. Kita nag-uban kita sa atuwag yung gibuhaton sa una sa evangelism. Kita mo gito uban-uban makata-kanta mi. Gamay pa kay ka kinay. Kamo si David. Gamay pa kay ka pagkuyogon ta to ni ipapa nimo. Kani kaming duha magkanta-kanta kami gina may kuno ni Uyuam na Romeo no? Dili. Lolo sa kwan. Kami na Romeo, nya kami mo singer kami ginduha magmusmanos mi. Nya di gina niya makalimtan. Tingali nakadungog na gid siya ni mga mensahe katong si Hezekiah hari nga gipasidan-an siya sa propeta nga si Isaias nga kanang mamatay na siya. Busa usaya na ning imong panimalay ngano na di gina kanang kani di ay ang tao di himalatyon, ang tao di ay nga kanang murag mupanaw na biblical di ini nga murag kanang kinahanglan na ka nga makigusay na ka mga nagpasaylo sa imong mga kuan sa imong mga isig pare skinsay mo naka kuwas pamilya panimalay sa imong mga unsa na diha ipahusay ba so gusto ni propetang Isaias nga ma-prepare siya adunay preparation nga mahitabo ni Hezekiah kay sakit mamatay patay naman kay ningon magid si propetang Isaias nga mao ning gingos Ginoo ning adlaw kaya na kay mamatay naman si haring Hezekiah ya karon kay gibaribaran ni Hezekiah ang kamatayon diyan siya nga diyan sa naging niya nga niatubang siya sa
bongbong og nagunsa sa tres naman nag sa tres. Oh. Ingon hinumdumi karon og Ginoo. Oh. Nangamuyo kanimo. Mm. Yun sana ko paglakaw sa imong atubangan nga matinumanon uban sa usa ka hingpit. Oh. Kasing-kasing. mo tayo, no? So ang gihimo ni Hezekiah sa diha nga aduna nay mensahe sa propetang Isaias nga mawala na gid siya ning adlaw, ipaprepare ang tanan niya nga unsang iyang balay, ang panimalay, unsa kay husayon tingali na siya ibilin nga mga kabtangan, ana man ning sa atong panahon ron. Di ba? Og daghang kag balay, daghang kag mga property mo man ang kuno mga anak kani mao ni mo ha, di ba? I-prepare na anang mga kabtangan ba. So yan na, sa panahon ni Hezekiah murag i-prepare na ang ang iyang balay o iyang parente unsa na diha iyang pamilya kay mawagtang na gid siya ning adlaw. Unsa gihimo ni Hezekiah iyang gibalibaran nga Ginoo kuno nga tubang sa bongbong. Di so Ginoo inong dumin tawo akong gihimo unsa ko ka matinuon na ang Ginoo ba iyang gipa konsensya ba nga kuno tawo tugi kayo ang kasing-kasing ni Hezekiah ring Hezekiah di pa gid siya gusto mamatay. Nga unsa may nahitabo ana nga kanang ampu aron ni kuan nga ni kisi-kisi magid si Hezekiah nga di pa magid siya gusto mamatay. Unsa nahitabo? Wala siya mamatay sa propesya ni propetang Isaias. Kundi may hatag og extension nga katuigan o 15 katuigan na recall mo no. May hatag og extension years ang Dios ngadto kang Hezekiah bali 15 years nya ni more pagit. Tingnan man kay gidungog si Ginoo ang iyang paghilak. Sige magigilak ko imo tanaw tibok istorya ni brother Ken. Perting hilak ani ni Hezekiah kay kanang ko nagihangyo gid siya nga di pa ri kumatay no. Kadaghan pa ko kanang asik ana ba. Perting hangyo ani ni Hezekiah, haring Hezekias. Mo hinungdan nga makapwede dayta brother Paul nga maka-request, maka-kisi-kisi o maka-balibad nga ayo sa taong Ginoo kay gusto pa magkukuan ko nga tagay lang sa pila ka kuan ko. O mahinungdan nga kini nga kahimtang sa tao sama nimo kahimtang karon walay rason nga sama ni Hezekias nga dili ka makapangayo pud sa Ginoo kay si Hezekias nga nagatuo sa Dios. Ang gituan ni Hezekiah nga Dios kini mang Dios ni Isaac ni Isaiah. Ni kining Dios ni Isaiah mo ning Dios katong gituan kining naa Dios sa Biblia. Di man nangatong wala naman ka atong Dios nimo nga imong ibutang diri nga imong paganahanap wala ibaw na magyud kana dugay panahon no. So di man na mo ang Dios gyud nila sa mga propeta, Dios sa mga apostol mo mga naagis Biblia mo ato ang Dios nga gilagaran ning ato ang kahimtang karon. Mo hinungdan nga anak lagi di mo kisi-kisi ngay kas ginulod kanang ayo sa taon no kay gusto pa mo kumusimba sangi. No nya sa ginahinay lang Domingo. Ito kay pagtaong ko kuso lori kay 73 niya. Ang uban kanina nga matay mo kay kutsit takapin sig na lang gudon ta ba. Ang anara na nimo ang paghangyo kay may right magka nga maka pangayo niya kay anak man ta niya. Opo nahibaw mo kita nga anak ta. O kay anak ta may katungod ta mangayo sa ato ang gila nga amahan atong papa. Nya dili lang pud ta mosugot nga kanang among uban nga manug nga amay na lang pud nga mapahuway tayo pero may problema pud kay preparado naman andam naman ta nya kanang kung gusto pud ka nga dili na taning kinibutan ha. At least sigurado naman kita muna nga prepare lang ang preparation kanunay nga agad nato atog yung himuon ang pagprepara nga naagita sa Ginoo gyud no na sincero gyud ang ato ang kasing-kasing Ginoo. Pero bisan gani wala ka fellowship tungod sa kahimtang wala magpasabot nga kanang kuang ka palyado na ang imong pagpangalagad makaampo makadre makapakigistorya maka Dios Ginoo dire tungod kay na makabungat bisan gani sunahuna na to libaw ibeta nga ang Ginoo bisan gani dili na ta molitos tong mga pagampo matud pa sa gospel sa Mateo ni San Mateo nga siya nga kanang bisan gani sa inyong hunahuna nasayod na ang inyong amahan nga langit nun. So bisan sa tunahuna giforma nato na bisan sa tunahuna nang magdaig taniya nagampo ta nga istorya taniya nakita na siya sa Dios. Ngayon na ba atong kasing-kasing una na ang atong mga hunahuna. Ang kahimtang ni 35 34:5 sa Deuteronomio kahimtang ni David ani Moses 34:5. Oh sige kuno. Siya Isaiah 34 bersikulo. Dili sa kwan sa Deuteronomy. Oh ka Moses ba? Deuteronomy 35 ha? 34:5. 34 bersikulo 5. Unya si Moises ang alagad sa Ginoo namatay didto sa yuta sa Moab sumala sa pulong sa Ginoo. Oh sumala sa pulong sa Ginoo ano man kay ang Ginoo naingon na ang Moses nga magkanang kuan nagig ka Moses kanang kinahanglan nagig ka mawayat no kinahanglan nagig ka mapahuway Moses kay mo ni Job guwang nagiputingali nya na pudtoy musunod niya kinsa man musunod niya kato si Joshua si Josue mamatay yang sa silbi sumusunod o iyang tinunan so mao ti musunod nya silbi kuan naman gid siya para sa Ginoo Moses murag kinahanglan gid siya papawayon pero way gihimo kung imo tanaw diya ken Ryan way gihimo si Moses nga pagbalibad pagingon sa Ginoo nga ikaw mamatay na ng buntura anang lugar sige wag di way statement gid si Moses diya nga di ba sa ko Ginoo wala way gihimo si kon murag gusto na putingali pod si Moses nga labi kahimtang magud niya ang panahon na kin sa ilang bitong pagawas ka sa Egypto
gubot kayo kay gana lagi gahigo ning gidumala ni Moses kay kakian magana Israelo o sila ha na manggingan lang ginas Biblia si Ambres si Hamis usanas nangusa budlungon gid kaayo nga kanang kuanon gid Moses masupak pakon gid kay inumdum ka tong gipamatay sa Ginoo tungod sa kalagot gid sa Ginoo ng mga tawanan mga Hebrew sa mga kaubanan ako nila pero di man mudawat gid Moses mahimong leader nila mahimong kisa man ka nga kami pud ano ba diba gipamatay mga Ginoo tungod sa kalagot. Pero makaingon ka nga murag una pati ang Moses brother kay nga kapuya pud nato ni mga tawanan ay okay ra pud nga kumawagtan ako Ginoo sige Ginoo mo na nga sa pagingon sa Ginoo ni Moses sa Ginoo nga Moses nga mamatay na ka anang adto ka nang yutaan sa bukid adto ka kay aton siya matay wa siya gihimo nga pagampoy ayon sa ano man kay para ni Moses mas maayos ka makabuhay gud siya kay pati kapuya gid ning nang badlungong gid kay mataw gid iyang gidumala no nga ba depende nimo naara nimo no ang kinabuhi ba ni King Ezekias ang imong hangkuan nga mo extend sa ka o baka kanang sa kinabuhi ba ni Moses nga okay ra nga ba no pero ayaw lang para nako pareha ni Ezekias ang imong himuon nga magpakabuhi pa kay ang imong edad pa man kay 73 pa manggod may tatog ni 80 na ka kay murag level ba na gid giban kin di ba kay kuan kita sa Salmo 90 versikulo 10 nga may level ning kinabuhi taw either 70 kung ligon pa ka moabot og 80 pag na 80 wala na klaro na kita nga mangandam ta di ba no di ba Rol ikaw Rol kay 32 pa man ka layo pa kay Karol ya si Unjik 29 magwang di ka niya magwang ka no do ka tuig tulo mo tulo di ay na mo na nga kukuha nimo niya sa akong tanaw nimo ligon pa magyud kang kanila gimong kaimtang kanila ko imong pero pakibisog ta no kung di man kita ka ato sa church nasayon ang Dios sa imong kasing-kasing o sa kahimtang sa imong kuat may kalayon pod sa arita dire makaalagad kay putas Ginoo kanagi sa imong mapagkampo pagistorya sa Ginoo ano ra ha unya extend lang kung may mulod kanang palakta pa taon ko kay para maduaw na pataon sila ito time kay kita ra bagay taong kinimdumi kinang ato agyong kasaysayan Silas Carol wala pa ni Silas Carol ano panahon na no wala pa. Ade katong kami ni uban na sa kanang evangelism. Usara man ka grupo. Kami ginay kuan ni Romeo. Pagka may Romeo may tigkuan og si Samson. Kami ginay manganta magmanos bi. Kami duha. Mo na nga din siya malimot kyut og kani nga moag yung kasaysayan sa mo ang panaguban. Malipay man gini siya nakog malipay pud niya kay nawagtang narabay mo amigo puto taos bili ni una na mas bili kini mo di ba nama kusog keto mo gakos nimo di ba nomdom kang bili kita biya to pero nawagtang man wala kita lang duha dili kaya mo ba nga pastor man Jundihay ko ana pastor man kita lang duha diya sa angin wala kita duha lagi wala kisa pa may lain rehina patay man kita tuba na kung kami ng mga guwanga Biole, Samson. Si Samson deh. Samson. Kami si John Dihaiko. Ya Johnny, kami Johnny niya. Wala na ba sila Johnny niya? Mamatay Johnny ha pero kanang to sa ilaha ba lugar niya. Pastor gyapon siya. No?